जमहूरी जमातों के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, रमज़ान के रोज़ा के बावजूद, इस सख्त मौसम के बावजूद, कोविड की तीसरी लहर के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर जियाला ने मैदान में सियासी हथियार इलेक्शन, जमहूरी इतिहार इलेक्शन ही होता है, और इस सियासी मैदान में सब मौजूद थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जीत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियालों की कामयाबी है, और मैं हर एक जियाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। चेयरमैन साहब, ये बताएं कि सारे जो पीछे खड़े एक का नाम लेंगे दूसरा नाम, सारे जितने खड़े और बैठे उनकी कल मेहनत हमें नजर आई, और तकरीबन 3 दिहाइयों के बाद 28 साल के बाद ये डिशस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हासिल है। ये कराची का यतीम हल्का कहलाता है। यतीम हल्का वो होता है जो पार्टियां नहीं करती। मैं समझता हूँ, एक तो बिल्कुल एक तारीखी सवाल है, भले आप सवाल आपको मेरा सवाल ये कि एक तो आप 3 दिहाई के बाद जब वहाँ के अवाम ने आपको एतमाद किया है, आप आवाम को क्या देखिए, और दूसरा थोड़ा सा मुख्तसर मतलब सियासी सवाल है, वो ये कि आज कल के इलेक्शन के बाद ये देखा गया कि जो दाएं बाजू की जमात है, जैसे PTI, मुस्लिम लीग नून, JUI, जो कि कुछ आपके इत्तेहादी में रहे PTF में, वो सब एक पेज पर नजर आए। लाड़काना में भी वो एक पेज पर है, JUI, PTI, GDI, और बल्दिया टाउन में भी वो एक पेज पर है, और वो PDF में भी आपको कह रहे हैं कि वापस आओ। क्या ऐसा होता है कि आप तरक्की पसंद जमातों का कोई नया इतिहास बना लें? जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, तो ये इट्स नो, जहाँ तक ये कामयाबी है, तारीखी कामयाबी है, जो हमारा कारकुनों की मेहनत से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम के और पार्टी की मेहनत की वजह से ये कामयाबी हासिल हुआ है। जहाँ तक ये सीट जीतने की बात है, इलेक्शन डे पे उन्होंने जिस तरीके से हमारे जियालों को वोटिंग के लिए निकाले, और उनका स्ट्रैटेजी कामयाब हुआ, और ये कामयाबी अब पूरा कराची के लिए जीत है कि कराची के असल जो वारिस है, जो यहाँ में बसते हैं, रहते हैं, यहाँ के अवाम के मसाइल हल करवाना चाहते हैं, यहाँ के अवाम को आपस में नहीं लड़वाना चाहते हैं, वो जीत चुके हैं। और हम हमेशा यही कहते हैं कि जब साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इसी किस्म के अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं। अकरम, आप सवाल करें। जस्टिस फायरीसा के हक में फैसला आने के बाद उन्हें ये चाहिए था कि कुछ लोग शर्मसार होते, कुछ लोग मुस्तफी हो जाते, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि एक और मर्तबा जो है ना उनके खिलाफ जो है ना एक आगाज कर दिया गया है। क्या वो कौन सी वो कुव्वतें हैं कि काजी को जो है ना वो चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से जो है ना कोशिशें हो रही हैं कि वो ना आ सके उस रिश्ते पर? कौन सी कुव्वतें और जमहूरी कुव्वतों को खासतौर पीपल्स पार्टी को इस हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहिए? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ है, मैं वो सियासी जमात का सबसे पहले सियासी जमात का कायद था कि जब जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ ये एक्शन इलीगल और इनअप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया, तो हमने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ मज़ाहमत किया था मगर मुतालबा किया था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जजेस की ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व है, जो जजेस पे स्पाइंग में इन्वॉल्व है, जो जिन्होंने ये रेफरेंस भेजा है जिसमें वजीर आजम भी है, सदर पाकिस्तान भी है, स्पेशल इनके एडवाइजर्स और वजीर भी है, इन सब का रहना तब भी जब इन्होंने ये एक्शन किया था तब उनको नहीं रहना चाहिए था। इस किस्म का जुडिशरी पे हमले करने के बाद उनको मुस्ताफी होना चाहिए था। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जब जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस फाइज ईसा को बरी कर दिया है और इस साजिश को बेनकाब कर दिया है, अब
لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, ایک پورا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ یہ کیا سازش تھا جس نے ایک آنریبل جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کو سیاسی وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا, کردار کشی کا نشانہ بنایا گیا. ویسے پاکستان کی سیاسی جماعتیں, خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی, اس قسم کا رویہ کا عادی ہے. ہم ماضی میں جوڈیشل مردر کے بھی شکار ہوئے ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بھی شکار ہوئے ہیں. تو ہم ضرور اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں, اس ڈیولپمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں. امید رکھتے ہیں کہ آگے جا کے یہی جو سٹینڈرڈز وکٹمائزیشن کے خلاف سپریم کورٹ نے, سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک اپنے جج کے لیے رکھا, ویسے ہی سٹینڈرڈز انہی سیاسی وکٹمز, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے جو نشان ہو رہے ہیں, جن کا کردار کشی ہو رہے ہیں, جن کے خلاف جعلی کیسز چلائے جا رہے ہیں, ان کے لیے بھی اس قسم کا رویہ رکھا جائے گا. اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ صدر پاکستان مستعفی ہو جائے. ان کے کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ صدر پاکستان رہے جب انہوں نے ایک غلط, جھوٹا, جعلی ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کے ایک آنریبل جج صاحبان کے خلاف. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا وزیر قانون جو ہے وہ وزیر قانون رہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی زار ہے ان کا, کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ان کا مشیر رہے. سب کو مستعفی ہونا چاہیے. خان صاحب اور خان صاحب کی پوری کیبنٹ اس جرم میں انوالوڈ ہے. انہوں نے سب مل کے یہ تجویز دیا تھا صدر پاکستان کو کہ وہ یہ ریفرنس بھیجے. صدر پاکستان کا یہ غلطی تھا, اس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا, سوچنا چاہیے تھا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں. اب ان سب کو اس جرم کا حساب دینا ہوگا, اور جتنا جلدی وہ اپنا صفائی کرے وہ قوم اور ملک کے لیے بہتر ہوگا. منور عالم پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے اب آپ کے پاس آخری کیا آپشنز ہیں, اور کس طرح سے پی ڈی ایم کا اتحاد بچ سکتا ہے؟ اور حکومت کو جو گھر بھیجنے کا آپ نے اتحاد قائم کیا تھا, اب یہ اتحاد کن شرائط پر قائم رہ سکتا ہے؟ اور جو استعفے آپ نے پی ڈی ایم سے دیے ہیں ان کے حوالے سے کوئی نظر ثانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے ہیں ویزاوی دا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, ہمارا موقف جو اس دن کا تھا وہ آج کا بھی ہے, اور ہم اسی موقف پہ قائم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا اتحاد کا بنیاد اس لیے رکھا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ نہ صرف جمہوریت کا بحالی ہو, نہ صرف ہم رول آف لا کی طرف اور پرامن جمہوری طریقہ کار کی طرف آگے بڑھے, مگر اس نالائق, نااہل سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجے. ہم وہ جمہوری ہتھیار استعمال کریں جس سے ہم ان کو گھر بھیج سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی طور پہ پورے پاکستان کو اب ایک راستہ دکھا دیا کہ اگر آپ نے عمران خان کو گھر بھیجنا ہے, اس ملک کو, اس قوم کو, اس نالائق, نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم سے اب جان چھڑوانا ہے, تو ہم نے ایک سیاسی جمہوری روڈ میپ پورے قوم کے سامنے رکھ لیا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کی الیکشن جو جیت تھا وہ اس کا ثبوت تھا. اس کو ہم نے پروو کر دیا کہ نو کانفیڈنس موشنز کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. اگر کچھ ہمارے اتحاد میں ایسے دوست ہیں جو عمران خان کو نہیں ہٹانا چاہتے ہیں, جو بزدار صاحب کو نہیں ہٹانا چاہتے, تو ان کا میں کیا کروں؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مخالفت کی اپوزیشن, جمہوری انداز کا اپوزیشن, اپنا کامیاب اسٹریٹجی برقرار رکھیں گے. اور ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند پاکستان ایک ضرورت ہے جس میں ہم اپنے عوام کے مسائل برابری کے بنیادوں پہ حل کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف ایکسپیرینس ہے, نہ صرف تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے, مگر اب عوام بھی آپ کو یہ دکھا رہی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مل کے اس حکومت کا بھی مقابلہ بھی کرنا چاہتے ہیں, اور جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. حمید سمرو. اچھا چیئرمین صاحب, یہاں پر آپ کامیابی کی بات کرتے ہیں, سندھ حکومت 12-13 سال سے آپ کے پاس ہے, وزیر اعلیٰ سندھ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, شاید آپ کے علم میں لایا گیا ہے کہ نہیں لایا گیا کہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنائی گئی ہے, کراچی میں ایک
बहरिया टाउन के नाम से एक रियासत बनी है जिसकी कोई बाउंड्री वाल नहीं है। अच्छा, वो बढ़ाता जा रहा है, कदीम तारीखी मकामात को भी मिसमार करता जा रहा है, मकामी जो बाशिंदे हैं उनको अक़लियत में भी तब्दील करता जा रहा है। तो ये इस तरह, और उसके अलावा एक बड़ा फ्रॉड भी बहरिया टाउन का था जो आपके सामने पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फाइल भी किया था, उसके पैसे भी अभी तक सिंध हुकूमत को नहीं मिले हैं। तो ये बहरिया टाउन का मामला कैसे खत्म होगा? यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप लोग क्या उनके सहूलतकार हैं या जो है वो उनके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त सिंध के जमीनों की मुकम्मल जो है वो जिम्मेदारी हिफाजत आपके जो है वो जिम्मे है। इसमें ऐड कर दें, इसमें ऐड करते एक कराची के बलोच सिंधियों ने हमेशा पाकिस्तान पार्टी को वोट किया है और इस इलाके में हिंदुओं के दौर में जीते हैं। जिस दिन आप इलेक्शन जीत रहे हैं उस दिन बहरिया टाउन में बुलडोजर चल रहे हैं और आपके कभी भी वोटर सिंधी जो कराची के बानी हैं उनके ऊपर उनकी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, उनके घर 2 सवाल के जा रहे हैं और उनके खिलाफ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल हम जब इलेक्शन मुहिम में बिजी थे, कुछ सोशल मीडिया पे और हमारा व्हाट्सएप पे काफी कंप्लेंट्स आए थे कि मलीर में या कंप्लेंट्स आ रहे थे, नाइंसाफी के कंप्लेंट्स आ रहे थे, और जहां हम बिल्कुल इस इलेक्शन में जरूर मसरूफ थे, लेकिन साथ साथ मैंने सीएम साहब को कहा था कि इस चीज का मैंने नोटिस भी लिया है और मुझे रिपोर्ट भी दिया जाए और फिल फॉर जो भी उधर काम हो रहा है उसको रोका जाए तब तक आपका ये रिपोर्ट वापस ना आए। जहां तक आपका सवाल था बाउंड्री वॉल्स का, वो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, फैसला का उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबके सामने है और ना मैं ना आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट करना चाहेंगे, लेकिन हम ये जरूर इस पे जरूर जोर देना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, और खास तौर पे अगर कल का इंसिडेंट पे किसी के साथ नाइंसाफी हुआ है तो जिन ने इस नाइंसाफी को सपोर्ट किया है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का मुताबिक इन इलाकों का आवाम का हक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के मुताबिक यहाँ के अवाम के इसी जमीन के वजह से जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जो उनका हक मिलना चाहिए, जिसके थ्रू हम इनका मसाइल हल कर सकते हैं, इनको पानी पहुंचा सकते हैं, गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं, उसका एक रुपया भी आज तक मलीर का अवाम पे खर्च नहीं हुआ। आज तक 1 रुपया सुप्रीम कोर्ट का उस केस की वजह से जो हम मुतालबा करते आ रहे हैं बार बार आपके सामने अवाम के थ्रू कि मलीर का पैसा, सिंध का पैसा सिंध पे खर्च हो, ये सिंध का पैसा है। तो अगर उसी ऑर्डर के मुताबिक वो बाउंड्री वॉल का फैसला या बाउंड्री का फैसला दिया गया है और ना मैं ना आप ना कोई उस हाईएस्ट अदालती फोरम का बाउंड्री वॉल का फैसला पे हम एतराज नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इस पॉइंट पे जरूर एतराज कर सकते हैं कि जो इनका हक है, जो आपने अपने ऑर्डर के मुताबिक इन लोकल्स की कॉम्पेंसेशन की जो आपने फैसला किया है, वो पैसे कहाँ हैं और वो आज तक क्यों मलीर के अवाम को नहीं मिला? आपको याद होगा कि हमारा जो माजी में रिसेंटली तारीखी बारिश के नतीजे में जो मानसून बारिश हुए थे और उसका फ्लड्स का भी नुकसान था, हमारे पूरा सूबा में इतना नुकसान मैंने खुद अपने आंखों का देखा। जगह जगह जाके उन दिनों में ये केस सुना जा रहा था, हम मुतालबा कर रहे थे कि वो पैसा यहाँ के अवाम के हैं। मैंने थर का विजिट किया, मैंने मीरपुर खास का विजिट किया, मलीर का विजिट किया, जहां जहां नुकसान हुआ था, और हमारा मुतालबा ये था कि ये पैसा ये अवाम का पैसा है, हम इसी पैसा को उन रिलीफ कार्ड्स के तहत इनको दिलवा सकते हैं, इनका ड्रेनेज इश्यूज का हल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ आज तक वो नहीं हुआ है। संजय बता दीजिएगा।
तरह मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि बिश्ता जीते हैं, उनको जीत मुबारक हो, पीपल्स पार्टी को ये सीट हजम कर नहीं देंगे, अब हम सीटें छीनना जान चुके हैं। और नून लीग ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी को अब पीटीआई की तरफ पर एस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है, किस तरह से? तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक स्टेटमेंट्स हैं, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स है, और इनका जवाब तो आप खुद दे सकते हो, इसलिए आप तो हमारा विटनेसेस है। आप यहाँ इस कराची के शहर में रहते हो और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्जाम लगा दे आप लगा सकते हो, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। और अगर ये इल्जाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? डस्का की तरह था कहाँ था वो किडनैप्ड पोलिंग एजेंट्स? कहाँ हैं आपके गायब बैग्स? आप शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब आरओ ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्जाम लगाएंगे, जब आप जानते हो कि हमारा सब मिलके ये मेहनत है कि हम ये धांधली का जो सिलसिला चल रहा है, हमेशा से चलता आ रहा है, उससे निजात दिलाएं। और अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, ओरिजिनल सिलेक्टेड है, और अब वो किसको लेक्चर देंगे? मैं समझता हूं कि झूठे इल्जाम जमहूरी पार्टीज पे लगाने के बजाय हमारे दोस्तों को कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या वजह है कि जिस सीट से शहबाज शरीफ साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा था, 2 साल में, 2 साल के अंदर ही अंदर उनका वोट 35,000 से ज्यादा से लेके नीचे अब 15,000 तक पहुंच चुके हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7,000 के साथ और 6 पोजीशन में था, हमारा तो डबल से ज्यादा हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि चाहे ये कराची का बाय इलेक्शन हो या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का सेनेट में इशू हो, हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मानने सीखना चाहिए। दे शुड लर्न हाउ टू honorably accept defeat when they are defeated fairly and squarely in the electoral process. और ये एक बड़ा अच्छा मौका था कि हम सब एक ही बयान देते कि हमने जिस तरीके से हुकूमत को एक्सपोज किया है, वफाकी हुकूमत को एक्सपोज किया है, उनको छठा 5वें नंबर पे पहुंचा दिया है, तो हम सब की कामयाबी है, पाकिस्तान की अवाम की कामयाबी है। मगर इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना, इनका शौक है कि इमरान के लड़ने के बजाय, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। कामरान रजी शर्मा साहब, मेरा सवाल ये था कि ये बताएं कि आपका बयानिया था पीडीएम का हुकूमत मुखालिफ है, हुकूमत को गिराने से मुताबिक, अब वो कहाँ रह गया और क्या? मैं समझता हूं कि जो ऑपोजिशन जमातें कंफ्यूज नहीं है, उनका तो कंसिस्टेंट और क्लियर पॉलिसी पहले दिन से रहा है कि हम जमहूरी तरीकेकार से इनको हरवा सकते हैं, पार्लियामान के मैदान में इनको हरवा सकते हैं, हम अपना एहतजाज और इस स्ट्रैटेजी को मिला के इनको हरवा सकते हैं। जो अपोजिशन की जमातें कंफ्यूज्ड है, जिनको पता नहीं है कि उनका सियासत क्या है, उनका अपोजिशन का स्ट्रैटेजी क्या है, उनको पता नहीं है कि क्या वो खान साहब को 5 साल देखना चाहते हैं या उनको हटाना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या बॉयकॉट करना चाहते हैं और इस्तीफा देने चाहते हैं। क्या कराची के अवाम इस नारा को मानेंगे कि मुझे वोट दो ताकि मैं इस्तीफा दे सकता हूं? कोई सर ना कोई पैर उनका सियासत का, उनका सियासी स्ट्रैटेजी का, और उसका नुकसान पूरा का पूरा पाकिस्तानी कौम को, कमजोर अपोजिशन का नुकसान, ये कंफ्यूजन जो नून लीग में रहता है,
یہ جو juxtaposition اور oxymoron کا جو schizophrenic stances وہ لیتے ہیں، ایک دن یہ 5 سال ختم کرے گا، دوسرا دن وہ ایک دن اور نہیں رہے گا، اس طریقے سے سیاست تو نہیں چل سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ سارے سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ وہ جو اپوزیشن میں ہیں، وہ اپوزیشن کا ذمہ داری ہوتا ہے حکومت کا مخالفت کرنا، حکومت کو بے نقاب کرنا، اور انشاءاللہ تعالی وہی ہمارا فوکس رہے گا، وہی ہمارا زور رہے گا۔ اس الیکشن میں اگر نون لیگ جیت جاتا تو میں خود شہباز شریف صاحب کو فون کر کے مبارکباد دے دیتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقہ کار سے مسلم لیگ کا ان کے ہار کا، ان کا لوزنگ اسپرٹ کا جس طریقے سے they have reacted to this loss, it's highly unfortunate, highly immature, and اس کا نقصان تو ان کا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ دادا صاحب یہ بتائیے گا، LA 249 کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو کانگریچولیشنس کہ آپ نے وہ سیٹ جو ہے وہ حاصل کی، لیکن ایز اے سینٹ گورنمنٹ وہاں پر ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے۔ ایز اے سینٹ گورنمنٹ آپ نہیں سمجھتے کہ فیلئر ہے سینٹ گورنمنٹ کا کہ اتنے سالوں سے وہاں پر لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بجلی اور گیس دے دو، ہمیں پانی دے دو، تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سینٹ گورنمنٹ کا فیلئر ہے؟ کیونکہ ایز اے پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری تو سینٹ گورنمنٹ کی بنتی ہے۔ حیدرآباد ہم تو جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تو مسلسل پانی کے مسئلے کو حل کرنے میں جدوجہد ہر سطح پہ کرتی آ رہی ہے، نیشنل سطح سے لے کے صوبائی سطح تک، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارا 1999 کا واٹر ریکارڈ جو ہم سمجھتے ہیں ناانصافی کے تحت بنایا گیا غلط واٹر ریکارڈ ہے، جس سے سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے، مگر اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا، اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا، اگر اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا اور کسی صوبہ کو اس کا شیئر سے کم دیا جا رہا ہے، یہی وفاقی وزیر فیصل وابڈا نے نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کر اپنا ٹرم کی ابتدا میں مانا تھا کہ سندھ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے۔ If I'm not wrong, he specifically said کہ ایک صوبہ سندھ کا پانی کا حصہ ان کو نہیں دلوا رہا ہے اور وہ اس ایشو کو حل کرے گا۔ وہ اس ایشو کو حل کرنے میں ناکام رہے، ناکام کیا، انہوں نے الٹا ارسا میں گھربر کیا ہے، اور ارسا کا فورم بھی صحیح طریقے سے نہیں چل رہے ہیں۔ ان سارے کے سارے ناانصافیوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کم وسائل سے زیادہ محنت سے اسی ایشو پہ فوکسڈ ہے۔ ہم حد سے زیادہ پانی کراچی کے لیے پہنچا رہے ہیں۔ اسی بلدیہ ٹاؤن کے الیکشن میں، اسی بلدیہ کی NA 249 کی کانسٹیٹیوئنسی میں ہم نے پانی کی ایک لائن پہنچایا ہے، ہم اور لائنز پہنچائیں گے، لیکن جب تک پانی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، جب تک ہم وہی کیس جو انڈیا کے ساتھ لڑتے ہیں کہ آپ نے لوور ریپیرین کے ساتھ انصاف کرنا ہے، جب